মই লগা নামটো মই ফাৰ্ষ্ট অলপ মই লগা ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিব। মই লগা নামটো সংগীতা ছেত্ৰী আছে। মই গৌতম বস্তিতে থাকে। এইটোতো কাৰাগাঁও লগা আণ্ডাৰতে আছে, এইটো গৌতম বস্তিটো। আৰু মই ইয়াতে 1979তে মই ক্লাছ 7 থকা টাইমতে মই লগা বাবা লগতে আহিছে। আৰু ইয়াতে পাৰ্মানেণ্টলি থকাটো 1984 পৰা ইয়াতে পাৰ্মানেণ্টলি থাকি আছে। 1984 পৰা এতিয়াতক মই ইয়াতে থাকি আছে। আৰু ইটো সব মাটি লগা, ইটো দেখভাল খান, টেক্স খান সব ময়ে দে। আৰু এইটো ঘৰ বনাবি যোনটো আপুনি দেখি আছে, মই 18 years থকা টাইমতে মই বনাইছে। আৰু মই লগা একটা মই আপুনিকে আজি মাতাটো মই লগা ইয়াতে বাবা লগা মাটি বি মই চাই আছে। বাবা লগা মাটিটো মই চাই আছে। আৰু ইটো লগা টেক্স বি মই দি আছে। আৰু মই কাৰণতো এনেকুৱা টেক্স বি মই দি আছে। আৰু আজি তক ইমান মই বি ইয়াতে নিয়াৰলি এতিয়া মই 18 মই এতিয়া 60 হ'বলৈ আছে। মই এতিয়া 41-42 yearsতে থকা টাইমতে বি কোন বি আৰ্লিং মানুহ বি মই দিগদাৰ বি কৰা নাই। কোন বি ঘৰ মানুহ বি দিগদাৰ বি কৰা নাই। সব মানুহ আহি ঘৰ মানুহ বি আহি ইয়াতে বয়। আৰু বস্তিতে বি কোন লগত বি ঝগৰা বি নাই। এনেকুৱা হৈ কিনে থাকিছে। আৰু একদিনটো মই খবৰ পাইছে এইটো ARO অফিচতে মই লগা একটা দিদি আছে, তাই নাগাকে শাদি কৰি কিনা 1978 ইটো মাটিতে মোখান আগেতে তাই শাদি কৰি কিনা অখাতে বহিছে। তাই লথা মানুহ লগতে তাইয়ে ডুপ্লিকেট পাট্টা এপ্লাই কৰিবলৈ এইটো ৰিপৰ্ট মাগিবলৈ এইটো থানাতে খটখটে থানাতে যাই আহিছে এনেকুৱা কৈছে। ইটোৰ পৰা মই যাই কিনে মই আৰে কেনেকৈ মই লগা দিদিটো মই লগা নিজে দিদি দৰ্শা মানুহ নহয়। মই লগা নিজে দিদিটো কেনেকৈ এনেকুৱা কৰিছে কৈ কিনে মই খটখটে থানাতে যাইছে। আৰু OC ছাৰকে মই এইটো কিবা দিছে, এইটো এপ্লিকেশ্যন দিছে এনেকৈ তাইতো এইটো পাট্টা খানটো সব মোৰ লগা হাতে আছে বুলি তাইতো সব পাট্টা হাৰাইছে কৈ কিনে ক্লেইম লছ ৰিপৰ্ট মাগি আছে কৈছে। আৰু OC ছাৰটো কৈছে তাই লগা ছাপৰ্টেনেটকে মাতি কিনা কৈছে এনেকৈ আহিছে না কি সুনীতা মুৰিটো, তাই লগা নাম সুনীতা মুৰি লিখিছে দে তাই তাতে। এইটো সব কাগজ খান আছে মই লগতে अपनी कन साबले पर मेरा पास सब कागज़ है, आप लोग देख सकता है। और उसका बाद में OC सर ने बोला कि इसको पुलिस रिपोर्ट मत दो। तब हम तो अकेला आदमी है, हम तो विडो है। आई डोंट हैव अ हस्बैंड ऑल्सो। आई डोंट और मोर तो हस्बैंडो नाई ना, इतो कारण मैं तो सब जगहते तो एकला पलाबले लगे। मैं थाना जाइसो। देन आफ्टर दैट मैं सीधा उधर गया ARO प्रो का पास। मैंने बोला सर ये मेरा ऐसा बहन तो ये पट्टा निकाला बोलता है, सेटलमेंट पट्टा मेरा पापा का मट्टी का। तब सर ने धनुराम कथार को बुलाया। धनुराम कथार ने बोला हाँ वो तो एक जेरोक्स लाया था, वो गुम गया बोला। सो आई गेव हर द पट्टा बोला। तब मैंने बोला सर को ना मैंने पट्टा भी मैंने सब मेरा कितना मट्टी का ना डॉक्यूमेंट्स है ना सब मैंने स्टेबल करके सर को दिया। और सर ने भी रिसीव किया, वो कॉपी भी मेरा पास है। ऐसा करके वो सर ऐसा हो गया ख़त्म, ऐसा हो गया। और हम काउंसिल में भी जाकर सेक्रेटरी सर को भी मैंने एप्लीकेशन दिया। और हम तो बोलने नहीं सकता है कि धनुराम कथार ने उसको पट्टा दिया बोल के ना। उनसे भी ARO सर का सामने धनुराम कथार ने भी एडमिट किया कि उसने पट्टा दिया है बोल के। और तब मैंने कैंसलेशन के लिए लिखा था, कैंसलेशन के लिए पट्टा कैंसिल कर दो बोल के। और ये तो वो का है बोल के उसका हम सब आपका कॉपी मेरा पास है, हम आपको देगा। उसका आगे तो उसने SDO ऑफिस में भी हम मेरा सुनीता मूरी बोल के केस दिया। हम उसको मारता है पीटता है सब झूठ। और वो अपना से वो विड्रॉ किया। और लास्ट में वो काउंसिल में गया। काउंसिल में जाकर वो बोलता है कि ये मेरा बाबा का मट्टी तो 4 भाग होना चाहिए हम लोग का सिबलिंग्स में ना। होने से भी मेरा एक बड़ा दीदी तो सरिता चोपड़ा है, उसने तो सुनीता छेत्री लिखा है, वो गलत नाम है। हर नेम इज सरिता चोपड़ा। और ताई तो बुरी, वो तो बुरी हो गया ना, ताई तो बुरी हुई से। और ताई तो याद आई बोले इमान शक्ति नहीं तो 65 years और आसे तो
আৰু এইটো মোৰ ভাইটো মৰিছে ভাই মাইকী তাইও একো দিগদাৰ নাই তাইবিলাকো একো দিগদাৰ নাই কি ইটো মাটি তাহেনকে লাগে মাগা নাই খালি ইটো সুনীতা মুৰিটো ইটো খুজি আছে ইটো মাটি আৰু লাষ্ট হিয়াৰিংটো 28 मई में था मैं तो आई कुडंट गो बिकॉज माई सन वाज सिक एंड मेरा दीदी तो उसका तो हार्ट तो बदली होया ना कि हम सोचा होने से भी 24 at 3 PM तरुण रोंगपी कॉल्ड मी वो बोलता है वो मट्टी तो भाग हो गया और हम लोग डिमार्केशन के लिए 25 में आएगा हम तो उन लोग इतना टेंशन देकर तो हम बीमार होकर हमारा डायबिटीज़ भी हो गया हाई प्रेशर भी हो गया हम तो नुमलीगढ़ में था उस टाइम में हम बोला हम कैसा आएगा बोल के हम बोला हम अभी तो हम आ नहीं सकता हम नुमलीगढ़ में हैं और हम लोग 4 जन हैं वो खाली वो सुनीता मूरी को लेकर उन लोग कैसा करके भाग किया हम नहीं जानता है रोज़ हमको व्हाट्सएप में कोर्ट ऑर्डर हियरिंग ऑर्डर भेजता है इस बार तो उसने नहीं भेजा और ऐसा ही सोचे ना एक सिंगल मदर हम तो ईश्वर का काम ही करता है एक सिंगल मदर एक गांबूरा गुनाखार का भी बुलाता है आओ जल्दी आओ मीटिंग करेगा मट्टी भाग करेगा गुनाखार गौतम VDP सेक्रेटरी कभी थाना में ले जाता कभी SDO ऑफिस में कभी ARO ऑफिस में कभी काउंसिल में हम तो इतना थक गया और हमको ये हम नहीं बोल रहे ये हमको ये मट्टी दो मेरा बाबा का नाम में रख दो ना मेरा बाबा भी IAS ऑफिसर है तो और IAS ऑफिसर है और रिटायर नहीं होने का टाइम में 1991 में गुजर गया उसका तो हम लोग तो डबल सिटीजनशिप नहीं है तो हम लोग का तो किधर भी मट्टी नहीं है तो हम भी वो बदल नहीं सकता था हम भी वो कितना 30 इयर्स तक हम टैक्स देकर हम बदलने नहीं सकेगा ना क्या उन पे हम तो मेरा बाबा का नाम रख देगा बोल के क्योंकि आदमी लोग तो बोलेगा तो ये SB छेत्री का तो कुछ भी नहीं है ना क्या वो तो रिफ्यूजी है ना क्या बोलेगा तो ना हम लोग तो इंडियन सिटीजनशिप है 1932 में मेरा फादर तो बोर्न हो गया ये नेफा होने का टाइम में होने से भी आदमी लोग तो ऐसा सोचेगा तो मेरा पापा का लिए हमारा बाबा का प्यार का लिए आई डिडंट चेंज द नेम ना उसका सब जगह में उसका बिल्डिंग बिक्री कर दिया हमको भी बोलता है सुनीता मूरी तो ये बिक्री करो हम बिक्री नहीं करता है अभी उसको तो और वो आदमी को बोलता है हम ये लेकर हम बिक्री करेगा हम इधर बैठेगा ना क्या और नागा घुसने हम वो बोलने को दिल नहीं है उनसे भी 200 आदमी तो हम घुसाने को दिल नहीं है ये मट्टी में और ये मट्टी तो हमारा बाबा का नाम है बाबा का नाम में रख दो किमान बिघा আছে মাটিটো 15 বিঘা আছে আৰু নাগাকে শাদি কৰি কেনা ইয়াতে ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড এখন আছে না ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড তাৰ ইয়াতে তো মই জানা তক তো 2023 তক তো মই তাৰ ভোটাৰ আইডি থাকা নাই আৰু মোৰ বাইদেউ এইটো সৰিতা চোপড়া তো তাইকো লালচ भी নাই আৰু তাৰ ভোটাৰ আইডি তো নাই আৰু তাৰ তাই তো চোপড়াই লিখে छेत्री ने लिखे আৰু ভোটাৰ আইডি নাই এটো নাই ন নাই মোকে মাতা নাই তখন তাতে পাৰা ভাগ কৰি দিছে আৰু ডিমাৰ্কেশ্যন কৰিব কৈ কিনে খবৰ পঠাইছে ইটো বি হোৱাটছএপত এতিয়াতো মই নেজানো তো কেনেকা কি হিচাপতে ইটো কৰিছে হিয়াৰিং বেচিছত না কি দৰ্শা বেচিছ মইতো এতিয়া বি বিমাৰ আছে আৰু ইমান মই টাইম নাই তো আৰু অফিচ যাবলৈ আংলংতে থাকিছোঁ মোৰ বাবাও আপুনি সুধিব তাই জিন্দা থকা টাইমতে বি চব আৰ্লেং মানুহবিলাকে ইমান মৰম কৰে আৰু ময়ো আৰ্লেংবিলাকে তাইবিলাক লগতে ময়ো ফুৰোঁ আৰু মইতো কোন মানুহ মোক নেপালী মানুহ মোক মদত কৰিব নেকি এইটো ঘৰতে কোন কোন থাকে কিন্তু মই থাকোঁ আৰু মোৰ ল'ৰা আৰু মোৰ 2টা ছোৱালী চবৰ ইয়াতে জন্ম হৈছে আৰু 2টা ছোৱালীটো নুমলীগড়ত দিল্লী পাব্লিক স্কুলত কাম কৰে আৰু চবৰ ভোটাৰ আইডি আছে
আৰু মোৰ ল'ৰাও মই লগতে থাকে, তাইও হোটেলতে কাম কৰি থাকে। মাটিটো তাৰ নামতে থাকিবলৈ লাগে। নামটো কি আছিলে বাবাটো? শ্যাম বাহাদুৰ ছেত্ৰী, লেট শ্যাম বাহাদুৰ ছেত্ৰী IAS। আৰু এই ডিমাৰ্কেশ্যন কৰিবলৈ আপুনি ডিমাৰ্কেশ্যন কৰিবলৈ দিবনে নিদিব? তাইখান ডিপাৰ্টমেণ্টখান মানুহ আহিছে ক'লে। নাই, মইতো ডিমাৰ্কেশ্যন কৰিবলৈ দিবলৈ মন নাই। তৰুণ ৰংপিয়ে মোক ফোন কৰিছিলে 3 বাজিতে। তৰুণ ৰংপি 3 বাজিতে আপুনি ডিমাৰ্কেশ্যন কৰিবলৈ মন হ'লে এইটো 3 বাজিতে কয় না কি আপুনি? মই কালি আহিম কৈ কিনে আৰু চব SP OC বোকাজান থানা, খটখটে থানা, SP কাৰ্বি আংলংকে ফৰৱাৰ্ড কৰিছে। মইতো কি মই ইয়াতে মই গুণ্ডা আছোঁ না কি? একলা মাইকীকে ইমান হেৰাছমেণ্ট দিব না কি? মইতো মোৰ দিদি মইকে গামবুঢ়া ইয়াতে গুণাখাৰ গৌতম লগতে কেছ কৰিছে, SDO অফিচতে কৰিছে, কি ইলজাম লগাইছে মইকে মিছামিছি। তাতেও মোৰ চব ইমেজটো বিয়া কৰি দিছে বোলে। মই তাকে একো মই একটাও কেছ কৰা নাই তো তাইকে বোলে এইটো মাটিটো মই ইমান ইয়াতে 18 years পৰা মই ৰখি আছোঁ, মইকে মাটি কিনা। আৰু মোৰ ডাঙৰ বাই আছে, মোৰ ভাই মৰিলেও তাৰ মাইকী আছে, আমাকে নেমাতি কিনা একলা তাকে তাতে দি দিছে ডিফুতে। আজি মই টেক্স দিবলৈ যাইছোঁ, মইতো ইমান শ্বক হৈছোঁ। মোকে কৈছে এইটো চিঠি পঠাইছে 24তে, এইটো মাটিটো ভাগ কৰি দিছে বাবাৰটো। আৰু এইটো Tauri sent me, na? But I didn't believe him, na? Today I went to pay the taxes and the Mojumdar says 2 महीना का आगे में उसको पट्टा मिल गया। 2 महीना आगे में हम लोग को क्यों नहीं बोला? मेरा फ़ोन नंबर सबका पास है। काउंसिल सेक्रेटरी क्रो एआरओ, धनुराम कथार, हासनू और वो पट्टा निकाला बोल के उन लोग सब जानता है, डुप्लीकेट पट्टा और निकाला बोल के। ऐसा तो क्या है, कार्बी आंगलोंग में तो बोल रहा है ना क्या, आप लोग आदमी का पट्टा चोर करो, हम लोग मदद करेगा। अरे वो जब डुप्लीकेट पट्टा निकाला उस टाइम में बोलना चाहिए तो तुम तो ये ठीक आदमी नहीं है, गाली करना चाहिए तो उसको ही उन लोग इतना ऊपर में सब बस डॉन जैसा उसका सब बात मानता है। प्लीज़ करके हम बहुत आप लोग का टाइम ले दिए। দিয়াটো মজাদাৰ হাতে দিছে নেকি? কোনটো? আজি আপুনি হয় মজুমদাৰ হাতত দিছোঁ আৰু ইয়াতে আছে। মোৰ বাবাৰ এইটো মোক দিবলৈ দিয়া নাই, এইটো ভাগ হৈছে কৈ কিনে।